त्रिपुरा पुलिस फिल्ड सारा बाची बिशी पुंगमानो रगै मनोबाजार थानानि लुआ जिमुं बाय सिसारमुं पांदा संतजखा कक्ति साला फुंग दानसि तामि तंगमानि जराव मनोबाजार मटो स्टैंड सिसारमुं पांदाव नारवायंगै फाइमानजका साब्रम बखास्ते पुलिस दागिफां नित्यानंद सरकार तैमानजका मनोबाजार थानानि दागिफां विष्णुपद बमिक नखबै बीएमएस मनोबाजारनि जुदा जुदा तांकारा आदंग्रक कक्ति साला सिसारमुं पांदाव बखास्ते पुलिस दागिफां कक साना थांगै कायबा कक रनतै कक नारखा सिसारमुं पांदाव पहिला अंखा उमर कायासानि चेराइ रगनो काय रहमानि कैफेकमानि चावै सिगला थिनां रक कमरि तंगमानि आबै बाक्सा हेलमेट गरिततै बाइक चालकमानि तै मालखुंग लाइसेंस गरिततै रायदा सायातै मालखुंग चालकै लाहर पाटिमुं पाटिवै लांमा देरामानि साक देरालाइमानि रगनतै कक नारखा बखास्ते पुलिस दागिफां आबै बाक्सा तंगकसं लुकुरगनो हजाक अंगनानि बागै मालखुं हायाकेबा बाइक रक काहामके नायकलै चालकनानि बागै कक नारखा बखास्ते पुलिस दागिफां প্রয়াস মিটিং করছি মনোবাজারের সুনাগরিক সবাইকে নিয়ে এবং মোটর স্ট্যান্ডের শ্রমিক ভাইদেরকে নিয়ে। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 4টা জ্বলন্ত ইস্যু আমরা এটা নিয়ে দেখছি। একটা হলো সাইবার ক্রাইম, একটা হলো রুট ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, আর তারপরে আছে আপনার চাইল্ড ম্যারেজ, এই যে জিনিস ড্রাগস অ্যাবিউজ অ্যান্ড ড্রাগসের যে অ্যাডিকশান, এটা এখন সমাজের মধ্যে খুব মাথাছাড়া দিয়ে উঠছে। এটির কারণে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তো এগুলির উপরে আমরা জোর দিছি এবং আমরা প্রথমে মানুষকে চেষ্টা করছি কিছু কইয়াসেরা বোঝানোর, বাকিগুলি আমরা এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে আমরা করব। তো এইটাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। আজকে এখানে করছি, গতকালকে আমরা সাবরুমে সেম এমন একটা প্রয়াস মিটিং করছি। এটা আমাদের প্রয়াস মিটিংটা জারি থাকবে সবসময়। থ্যাংক ইউ।